25. So, namin here karon sa terminal, guys. Because we're waiting for our sundo. for the bus. So, makikipagsapalaran kami ngayon dahil first time din mo po. Itong bus. Ay, nakabus na itong patinig Davao nga upan ng school. Pero like ka lang mag-commute. First time! Correct. Sa Davao. Pinagsasama ang first time. Yes, pero nakago with my namin. friend, next to you, Sai. Pero nakago namin Davao, guys. It's just that wala mi nag-commute pag pag-udan to. So, karon malalaman kung kaya ba namin mag-commute. Big check. Sige. Sure kayo ni guys. Pili po siya may nani. Sino ka dyan? Kaya kumakag sa Habibit kalang sa Abu Dhabi. Ako guys, kay just my sweater, jeans, and naka-sandals at Crocs. Merch from, grabe ning merch from Xavier Ateneo, Pop Xavier Ateneo, diba? Mahalin ang sarili natin. Okay guys, so update. Dili lang ko makita kong self. Update guys. Wala ka best. Taas man din siya best. Guys, update. Kasi guys, we're congested akong heart. Hindi pa Sarah. Guys, update. Second bus. Ano, gusto put kimi. I don't recommend siya. Dili na ko niya date para makita nyo sa may Kalusman. See? No, it's not recommended. Feel okay. Like, congested. Init ulit guys. Hindi, yung saktura siya natin. Hindi siya. Binang steps ba kayo? Tagas ang gap sa although na siya stairs guys. Pero tagas yung gap. Hey guys. Touchdown, SM City, Davao! Ay! Where ka na, Pinky? Wala nga naman, Asa na ba namin? Sila ka dali sa asa naman namang sundo? Uy! Charis. Bayad niya yan. Tulo na yan. Ipagsapa na rin. Nara mong host guys. Grabe ang pagiging sapalaran. Tumawid kami ng bundok para sa iyo. Grabe ang struggle ta. So guys, first na mong stop. Pag-abot na mo sa Davao is McDo. Sabi akay ko kayo. Malabi, wala ko kalashes. Ang sabi natin lang. On our way to Pinky's dorm. Nipis kayo siya. Hey guys, so we're now here at Pinky's dorm. So, bago lang minahuman og arrange mo mga things na para bang dito talaga kami magsistay for the rest of our life. Okay. Pero yeah, so nami 3 beds guys. Mine, Ira, and Pinky's. So asa ta later Pinky? Our host mag-go mi sa DGT later guys for dinner. Mag-freshen up sa may kimurag. We're so haggard right now.
But man na huwag ka ng kuan. Tanaw guys, ako na mga things right here kay Ira, kay Tora dito guys. Makita na ako sa inyo ha. Yan, gipang-arrange siya. Mamaligya siya te. Tagpila may gusto ko ano ha, sunscreen. Yan na yung vibe girl. And then, na din here mong mga gamit. Diba? Feeling kayo matagiya sa dorm. So na, di ako mga clothes guys. Tapos, here dayon kay Ira. Nakahangpod yung bag. Ganon. Alam masasabi mo sa, laluspad kayo ko. Alam masasabi mo sa ating trip to Davao? I'm so excited! Okay, babay na. Laulaw sa siyang sound. So guys, kabalo mo, makita ninyo mong marag video or like clips ganing na. Guys, grabe! Tinawid namin ang bulubundukin para lang makita to siya. Thanks, guys. May pagkanan ako yung video. Ha? Paying free, dorm free. Diba? Nakikonek og wifi. Tagiyagi siya sa dorm, guys. Anyways, mo to guys. Tapos, nagsaka mi og bukid because there's a landslide dito sa Quezon nga part. Quezon pa to te or Buda? Quezon nga part. So, na yung landslide dito. And then, dili siya magian og sakyanan. So, kailangan mi magsaka padlong sa taas. Tapos, guys, grabe, luspad kayo mi guys. Ano, luspad kayo kay bugat yung akong bag. Kaya dagan kayo kong ipang dala. Pero yeah, we'll just freshen up kay Hover na gid ko guys. And ay bongga. Pero naklaro ko yung imperfections. Pero yes, mo to guys, mag-freshen up sa mi para mag-go me 5 PM and it's currently 3:52 ang mas ako. Mag-stay 1 week here. So today is Monday. It's November 17 and mag-go home November 22, di ba? November 22. So, Sunday. So, yeah, we will go to different places here sa Davao. Sana magka-organic encounter. Charing! See, check! Eh. Same fit! Eh, meron akong fit guys. So guys, that's Pinky School. USA. Ito na, makita ni pangit lang ang Ay, pangit na ang background na rin. This is Pinky School, guys. Ala, si Pinky naman. Where did he go? Uli tag kuan bangked. Hindi naman sa mulig bangked. Hey guys, so we're here now at Davao Global Township. Yeah. Sponsored by AutoShare. So guys, we got white mocha latte. Sea salt. Mine is sea salt Matcha. Ira. Lemonade. Cucumber lemonade. Okay. 25 bro. Pila man sa inyo? Sa Gmo na to. Ay, okay ra. Narapan siya. Oh, tsada gid kay sa feeling ba nga kana daw. Di balik ko dili ba kay wala na balikan istorya. Yeah. Mo bitaw giingon ni Sir Bay nga katong amo ang fan ba kanang reviewer na. Basta niya na siya nga ang iya daw first gihimo like pagkaugma after boards kani balik siya cafe. Hey guys, so today is Tuesday, November, what date they're on?
November 18. So, morning na karon guys. And we're done eating our breakfast. And I got this cute tumbler flask from Pinky. Actually, sa ilan yung school guys. Pero I asked for this because it's color pink. Thank you, Pinky! So, nakabutang here kay, College of Pharmacy and Chemistry, University of the Immaculate Conception. Diba? Nag-UIC na ko guys. Very cute ito siya kasi. Naka-new flask! Hey guys, so butang kami right now. Wala lang, trip lang naman. So this is the fit check. Fit check. Nay mo friend that. Yeah. Happy birthday to you. Bisa tuan ka. Sorry, wala na budget. Tipid-tipid, di ba ito diri? So, we're here now at SM City. And we're just strolling around para mag-grab ni guys, lunch. Asa ka gusto mag-lunch, Ira? Just name it. Yes. Hey guys, so now waiting for our lunch. Dali may nag-order guys. Sa Peppa Wings. So, we ordered chicken. Malamang, wings gano'n. Ang landscape kayo sa YouTube, ang sa portrait kayo sa Correct! Tama ka dyan! Bon appetit! buhay content creator. Sama yung mag-vlog. Ito ba ganda ko? Ay, parang na lang pag kamalit natin. Dahil sa tatay mo habol pre at 300 sa sama. Mabi akong gawin na ako na. Ano ko? Wala na ko habol. Ayaw mo ka. Hindi yun. Hindi rin ba bakit ang problematic sa ali, ipakita nila ito. Kanin daw ako guys, oh. Ay, ito makita. Ano sa'yo? Hello, nice to meet the alchemist. Bisan mo dyan. Ang dapat, baby. Ay, nara ko guys. Ang cute. Bili ka sa.
Hey guys. We're here. We're? I love it here, guys. Nagmuni-muni siya, guys. Smile po. Gutom na sila, guys. Pero wala kayong magagawa dahil Are you more of an introvert or an extrovert siya into you? yeah. Sa kaingan. Alam din ako kabulugigat, guys. Ano mo kabulugigat? Gabambol na siya, guys. Magsaba kay siya. Hey, guys. board exam, guys. Hey guys, so it's currently Sabi ko magsayo matulog. Unsi tawag, ay unsi oras karon. It's currently wait lang, unsi sa oras. It's 9:51. It's currently 9:51 in the evening and malamig freshen up, malamig wash up. Ayaw So guys, ignang koan. Unsi ang gingon? Ako kay retired body. Unsi ang gingon? Into you. Into you. Me too. Nawala tong mga spark oil. Unsa ba nimong gusto? Kiot. Kaya But oy dili man ko kiat mo reply good. Di mag-umedo mi de. Amon gibuhat karon guys kay first nagadto mi og SM Akuland, and then second nag-stroll mi around Coastal Road. Tapos lastly nagomit sa Rojas Night Market cause we need to experience the hype. Pero yes guys, medyo sakit ang tiil. Ay, sakit imong tiil. Sakit yung tiil because na-complete gud na mga 10k steps guys. Shout out to Pinky dahil siya ang rason noon. Review, dili na ko ma-swipe na ko kayo out Out of likes. na ko din nanay ka ng 100 plus. Yeah! Gabi pa nag-open na. Nakapuyan na guys. Uy, gusto na ko mag-settle down. Ala, gusto naman siya magpakasal. So guys, tomorrow mag-gumig Samal Island and we need to Wa man ay pulo si Gaki, uy. Wa may mareto, uy. sama kasi sila guys, oy, di na ako mag-vlog. Pero yeah, mag-gumig Samal Island tomorrow but we still need to buy some food. Mga afternoon na may mag-go to Samal Island. So, see you tomorrow! Guys, this is the current situation right now. Guys, dili na sila ga-massage do, gilok-gilok na sila dira. Oh God. Ala.